কলকাতা বিমানবন্দরে নেমেই বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরে গেলেন পুজো দিতে। এরপর ভক্তদের সঙ্গে দেখা করলেন এবং নিউজ অগ্নির সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলিউড অভিনেত্রী মা ছবির প্রচারে কলকাতায় এসেছেন। এসে দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে নিউজ অগ্নির সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী কাজল কি জানালেন দেখাবো। कोलकाता आकर के मैं हमेशा छुट्टी आती हूँ। मैं अपने मायके आई हूँ, अपने माँ के घर आई हूँ और प्रमोशन शुरू करने से पहले मुझे यही लगता है कि मैं अपना माँ का आशीर्वाद लेने आई हूँ। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और बहुत खुश हूँ कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ। कितने साल बाद आप कोलकाता आ रहे हैं? डिफरेंट है, ये बहुत डिफरेंट है। साल में तो रेड 2 रिलीज हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलना चाहेंगे? हमें भारतीय है। I just want to say that I respect the armed forces and I thank them for all of their service to the country. Thank you. Comfortable mattress money, RRK mattress. Warranty নয়, গ্যারান্টি দেয় RRK mattress. স্কাইলার্ক ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং, ঝিকিরা, জয়পুর, হাওড়া। জিএনএম, বিএসসি নার্সিং ট্রেনিং এর অল্প খরচে সেরা বিশ্বস্ত ঠিকানা। যোগাযোগ নাম্বার 9907364440। এই প্রথম এত উন্নত মানের স্কুল খানাকুলের হেলান বাজারে 2025-26 শিক্ষাবর্ষে শুরু হতে চলেছে ইন্ডিয়ান নাম্বার 1 প্লে স্কুল, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট কিডস জোন, সিবিএসসি অ্যান্ড কেরালা মডেল স্কুল। 3 বছর থেকে বাচ্চাদের ভর্তি চলছে।